अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला लंबी बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए, ग्रामर के ज़रिए कुरान का समझना और अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना आसान फ़रमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, हमने कलिमा की 3 अक़साम पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कलिमा की पहली किस्म थी इसम। इसम वो कलिमा है जो किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम या सिफ़त को ज़ाहिर करता है और इसमें ज़माना नहीं पाया जाता। कलिमा की दूसरी किस्म थी फ़ेल। फ़ेल वो कलिमा होता है जो किसी काम के होने या किसी काम के करने को ज़ाहिर करे और उसमें ज़माना भी पाया जाए, यानी कलिमा का ताल्लुक़ किसी ज़माने, माज़ी, हाल या मुस्तक़बिल से भी हो तो वो फ़ेल होता है। मसलन ज़हाबा वो गया, यदखुलू वो दाखिल होता है, सौफ़ तालमुन अनक़रीब आप जान लेंगे। और हमने फिर पढ़ा था कि कलिमा की जो तीसरी किस्म है वो है हर्फ़। हर्फ़ वो कलिमा होता है जो इसम और फ़ेल को आपस में जोड़ता है, मिलाता है। और हर्फ़ का अपना कोई मफ़हूम नहीं होता, बात समझ नहीं आती, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, मुकम्मल जुमला नहीं होता। हाँ, अपना मफ़हूम यानी अपना मीनिंग ज़ाहिर करने के लिए, अपना मानी देने के लिए उसको इसम या फ़ेल की ज़रूरत होती है। जब इसम या फ़ेल साथ में मिलता है या ये जब दोनों को आपस में मिलाता है तो फिर बात समझ आ जाती है। हर्फ़ की हमने मिसालें भी देखी थी। मसलन मिन मानी है से, आला मानी है ऊपर, फ़ी मानी है में और इला इसके मानी है तक और तरफ। फिर हमने मिसाल भी देखी थी जिसमें इसम, फ़ेल और हर्फ़ तीनों का इस्तेमाल हो रहा था। ज़हाबा ज़ैदुन इलल मस्जिदी, इस मिसाल में ज़हाबा फ़ेल था, ज़ैदुन इसम था और इला हर्फ़ था और अल मस्जिदी ये भी इसम था। आज हम देखेंगे ये जो हर्फ़ होता है ना, इसकी कितनी किस्में हैं। हर्फ़ की जमा होती है हरूफ। आज हम हरूफ की अक़साम देखेंगे। यानी हरूफ जो है ये इसम और फ़ेल को आपस में मिलाते हैं, इनका अपना कोई मानी नहीं होता, यानी मानी तो होता है लेकिन कोई मफ़हूम, कोई मतलब समझ नहीं आता, बात समझ नहीं आती कह लें, ठीक है। इसकी भी किस्में होती हैं, 2 किस्में होती हैं। हरूफ की 2 अक़साम हैं। नंबर 1 आमिल, आज हम सिर्फ आमिल पर बात करेंगे। और नंबर 2 गैर आमिल। आमिल अमल से है। आमिल के मानी है अमल करने वाला, काम करने वाला। यानी आमिल वो हरूफ होते हैं जो अपने बाद आने वाले लफ्ज़ पर, लफ्ज़ को अरबी में कलीमा कहते हैं, जो अपने बाद आने वाले कलीमा पर अमल करते हैं, उन पर असर डालते हैं, यानी उनमें कोई ना कोई तब्दीली कर देते हैं। आइए मिसाल से समझते हैं। खरजा जैसे था ना, ज़हाबा वो गया, ठीक है ना। तो खरजा जो है ये भी फ़ेल माज़ी है, खरजा भी फ़ेल माज़ी है। खरजा ज़ैदुन, निकला ज़ैद, मिनद्दार घर से।
یہاں خرج فعل ہے، زید اسم ہے، من کیا ہے؟ یہ حرف ہے، الدار یہ بھی اسم ہے۔ اب یہ جو من ہے نا، یہ حرف تو ہے لیکن یہ عامل ہے۔ حروف کی دو اقسام ہوتی ہیں نا، نمبر 1 عامل، نمبر 2 غیر عامل۔ تو من غیر عامل نہیں ہے، عامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے بعد آنے والے کلمہ پر اثر کرتا ہے۔ کیسے اثر کرتا ہے؟ ظاہر ہے یہاں آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں یا پھر آپ کو حرکات نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ الف، لام، دال، الف، را، الدار، یہ حروف ہے نا، اور پھر دال پر تشدید ہے، زبر ہے، فتح ہے، زبر کو فتح کہتے ہیں، اور را کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے، یہ حرکات ہے نا۔ تو یہ جو عامل حرف ہوتا ہے نا، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کی حرکات کو بدلتا ہے۔ یعنی اس جملے میں خرج زید من الدار، اس میں من جو کہ حرف ہے، بلکہ اس کو حرف جر کہا جاتا ہے، اس نے اپنے بعد والے اسم کو، یعنی اس کے بعد جو اسم آ رہا تھا الدار، اس کو کسرہ دیا ہے، یعنی اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے نا، اس پر تبدیلی لاتا ہے یہ۔ تو آخری حرف کیا ہے الدار کا؟ را، تو را کو زیر دیا اس نے، من کی وجہ سے الدار میں را کے نیچے زیر ہے۔ آئیے ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں۔ دخل امر، داخل ہوا امر، فی المسجد، مسجد میں۔ یہاں دخل فعل ہے، امر نام ہے، اسم ہے یہ، فی حرف ہے، المسجد یہ بھی اسم ہے، یہ بھی مسجد کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ یہاں فی جو ہے اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو یعنی المسجدی، اس کو کسرہ کر دیا ہے، یعنی اس کے آخری لیٹر کی، آخری حرف کی حرکت کو زیر دے دی ہے۔ دخل امر فی المسجد، یہ دال کے نیچے جو زیر ہے نا، کسرہ ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ فی کی وجہ سے ہے، کیونکہ فی عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، اثر رکھنے والا ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کی حرکات کو بدلتا ہے۔ اور کون سے حرف کی حرکت کو بدلتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف کو بدل دیتا ہے اور اس کو کسرہ کر دیتا ہے۔ جی بچوں، ان مثالوں سے کیا پتہ چلا؟ کہ عامل وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسماء اور افعال، اسماء اسم کی جمع ہے اور افعال فعل کی جمع ہے، یعنی اپنے بعد آنے والے اسم یا پھر فعل جو بھی اس کے بعد آ رہا ہو، اس کی حرکات کو اعراب بھی کہا جاتا ہے، ان کو بدل دیتے ہیں، یعنی ان پر اثر ڈالتے ہیں، اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے بعد آنے والے اسم اور اگر فعل آ رہا ہو تو فعل کے اعراب کو بدل دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔